Unche ya bichmalu vina Lázaro wibi. Atenam to Betania. Vitenamoli tuchuta otatsik. Atu Lázaro val ya bich. Abishibenuli. Bal oxanchum esabalti tahanu kopal Jesús. Uti sutu filibi. Echicha benichak otanap seu Jesús ti talaste echza. Kopal. Ya balti chitashti. Unche tashtabiu kamo Jesús ti tal echza. Jititanko sakamu Lázaro tu yabilzi. Pekto ke bali egu tiosh kushni tuchu kamzi. Utso ke qibik aulu tiosh ti mahte. Atu Jesús tanti chitiuta tuchti bitza. Us tuchtiu Lázaro mahte. Eskush tabiu Jesús asiyavich. I ankonka kabat qito bal atichka. Shamtishtektiqo kamzi taltu qoluchusuli peshza. Ko tahum pattu Judea. Uts alachtetu qolichusuli peshza. Chusul sichipa sibanash uqesal uqay bal chelna letzi uts mat pashtsik. Tsabu Jesús echza. Jitsik kaplal koh ora tul malqi. Tan abil bal ni palqil yesh kam tisi pa bokti. Tan ni tilu chihtub al atil tu uwats amleka chabatsa. Pek abil bal tu aqbal ni pale kam konti ni pa bokti. Tan yek chihtub al katsa. Atsmatish taltu kamzi talpah echza. Bat yu Lázaro. Uqamigo pek matong kasa. Taltek qolichusulip echza. Kupal, untoh bachilkon siambana tsiunche. Loqanishtalu Jesús te askamya. Pek anititza ochusulip asnohlavata amnishbanon. Unche batzahtek talu Jesús te echza. Kam yu Lázaro usnun chuksune. Tan qel yekotzi asvet kami. Pek kotaxtsife ni mamasin. Atsumash. Bal didimo ibimahte taltu qotets chusuli bil echza. Kotati kushta kamo katsamahte. Oponu Jesús asmatishtekter kabal itoku Lázaro tuhul. Atu Betania tan naha kon atu Jerusalén. Kamal oswal kon kilometro y soltuch. Sibal qesal uqay bal matishtulushiuta tuchuli ti qelti bishiben. Uts as tabiuta as oponu Jesús ulikule. Pek atoli tan kakato tatibal. Echtaluta tu Jesús echza. Umbal, atichko esta yen kamon shiben kohatsi. Pekush anan uliaschel, botzah leas kahay balsa tutiosh sataqse. Talu Jesús te echza. Sakabits puba shiben. Talu ta te echza. Botzah le sakabits putu qabits pichil. Tu mochepal qisa. Talpahu Jesús te echza. Inu qabits pisanal, uts inu aqolti jahil tu enqib ensa. Ech abil balin nimanin, kush sakami sakabits pi. Uts kahay ol islele ut nimain, jitsa koh kambas tiosh enqib ensa. Nitzikan nimabal nibaletza. Talu ta echza. Umbal, nimamal baqo as ashvik homutiosh. Ashvik alutiosh uliashtuvats amlikat avatsa. Ech taashtalu kamzi, enok. Ejisikliuli bitza ihutzitalaste echza. Atilo chusulsi nisikleash. Eshtabiuli o helchit kasul uts benzise. Tan yesa ishtokopu Jesús tu taltenam. Pek atich kutubal eskulashohkotu uta. Utstil uqaisal uqaibal as o helchit kasululi. Aya o keoltes ni yolonka. Qol atishtu atibalzise. Ech moshamu kasultiuli. Tan mostal echza. Mat oqtu balkam nahatsi. Unche oponoli tubal atishku Jesús. Peche ku siat. Tashtila utstalte echza. Umbal. Atishku hashza. Yenkam bush enkohatsi. Echtira oktumuntu tanimu Jesús astila nishto oli. Us nishto oqeoltes mahte qol shamichti. Yak elchik shisholano Jesús ti. Utichoti echza. Til ejemukba. Alaste echza. Kupal, ni ashtul sahile. Opo Jesús. Utstaltek tu oqesal uqay bal echza. Sahita hetile. Itokti. Tira tich peshti. Utsat michalon mahte. Niji hahpirsiat moyatsi. Echkanjahtoke. Yeshkamah vitiana. Yengohtak sivet kamu Lazarotsi. Echtira oksumuntu tanimu Jesús as opontu muhbal kamna. Aya umuhbal
Balto malu hoyom sivan atichka. Ut sivan hupipitzi. Talu Jesús echza. Esa tahu sibanzi. Ustaluta. Utanapu kamna echza. Umbal, baltikitsul chelatzi. Tankabashki kami. Talu Jesús te echza. Yembal se tzik. A Silvi te chalelu tíos oxa con anima. Ech esalu sivan ziu hulval mohishku kamna. Ut sahinhiu Jesús tu amlika tal echza. Tatei. Tan Dios se tan nabi. Bozah le asni nalchitabi. Pekti umamtenam seplelok viza. Kushni val echzi. Ech samutinima as ashvet chahonuli. Ut atvet tal echzi. Qeonchit tal tu echza. Lázaro. Chelul. Ech elulu Lázaro val matichikame. Qitichi qaptahantubu. Achbaltets. Ut kuchuchi vastumalu likim u. Ut tal u Jesús echza. Chitta. Ut chahputa. Ech sibal oqeol ul motopontiuli. Mohtekinima u Jesús. Aya oqesal uqay balsolqo Israel. Tantila kambaliana. Pekatun jote. Mospinse o fariseo. Ut estalte kambaliano Jesús. Unche azteco qesal oxan yolvatstiosh. Tuchko fariseo. Motimol o concilio. Ut tal echza. Kamsakubane. Tansi bashienya yanu vinachzi. Utsmamtenam sanimanatzi. Oxakoshqaka echzi. Utsulqu a Roma surisotsaku tioxlatos tioxza. Utsisotsaku kutenam mahtetza. Unche aztec malte. Aya u Caifás. Bal qesal oxan yolich tuyapzi. Tal echza. Atilenka mietotza. Yeshat nienkusete asnochit albanza kam malvinahtiqu anima kahayil. Echchit kahayko kutenam lasotsti. Lokti yakil kohchiti chum altalo kamzi. Pek ashibi qesal oxan yolich vat tiosh tuyapzi. Ech ay bashap sa iltalashe as albanza kamu Jesús ti kahayo tenam. Ots yitti konkoshu tenam sa kamka. Pek ti molash onimantetso tiosh mahte. Ech sian maliat tan pashimichtip. Ech motenuku qesala tuqitzi asiyatsu Jesús. Ech nishterenko hipalu Jesús vatsu qesal uqaybal. Pek sham entutenam Efraín. Katsutzin lichtzahitsaba. Utsa atinku katsi tuchqolichusuli. Unche nishtekinahap onimla qival ni pasaqo Israel tiu elchil vas kamchil tu Egipto. Utsibal animati cuenta utsaba atzi. Mos en tu Jerusalén ti banashu costumbre tetzatzochil. Achit yesahichiseto nimlaqi. Echnichmochichoku Jesús. Usnichmochichotisivatza tuvi qanalilo tostios echza. Cantal nenache. Matzaultu nimlaqi. Ats oqesal oxaño tuchqu fariseo. Tan matishtalta as oq abilma sotsahintil atilka satale echsachaypi.